3200 কিলোমিটার অতিক্রম করবে। ইতিমধ্যেই সেই শুভক্ষণ সূচিত হয়ে গেছে। পতাকা দাঁড়িয়ে এই শুভ রাজ্যের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী শ্রী বিপ্লব কুমার দেব মহোদয় আমাদের মাঝে উপস্থিত হবে। সামান্য ত্রিপুরা স্টেট রাজ্যে উপস্থিতিতে অনুষ্ঠিত হতে চলেছে গুজরাট প্রদেশের সভায় মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী শ্রী বিপ্লব কুমার দেব মহোদয় আমাদের মধ্যে উপস্থিত হয়েছেন। এবারে শুরু হতে যাচ্ছে উদ্দেশ্যে একটি মোটর সাইকেল র্যালির ফ্ল্যাগ অফ অনুষ্ঠানে উক্ত মোটর সাইকেল র্যালিতে 25 জন আরোহী এবং সর্বমোট 44 জন ত্রিপুরা এই সড়ক পথ যাত্রায় ভারতের আসাম, বিহার হীরক জয়ন্তী এই বর্ষটিতে স্মরণীয় করে রাখতে বিভিন্ন ধরনের মোটর সাইকেল র্যালিতে অংশগ্রহণকারী ত্রিপুরা পুলিশের ময়দানের মধ্য দিয়ে বুক চিরে এগিয়ে যাচ্ছে প্রতিটি মোটর সাইকেল। তাদের গন্তব্য রাষ্ট্রীয় হাইকোর্ট। গাবাড়িয়া পর্যন্ত দূরত্ব মোট 3200 কিলোমিটার অতিক্রম করবে। ইতিমধ্যেই সেই শুভক্ষণ সূচিত হয়ে গেছে। পতাকা দাঁড়িয়ে এই শুভ রাজ্যের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী শ্রী বিপ্লব কুমার দেব মহোদয় আমাদের মাঝে উপস্থিত হবে। সামান্য ত্রিপুরা স্টেট রাজ্যে উপস্থিতিতে অনুষ্ঠিত হতে চলেছে গুজরাট প্রদেশের সভায় মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী শ্রী বিপ্লব কুমার দেব মহোদয় আমাদের মধ্যে উপস্থিত হয়েছেন। এবারে শুরু হতে যাচ্ছে উদ্দেশ্যে একটি মোটর সাইকেল র্যালির ফ্ল্যাগ অফ অনুষ্ঠানে মোটর সাইকেল র্যালিতে 25 জন আরোহী এবং সর্বমোট 44 জন ত্রিপুরা মোট 10 দিনের অতিক্রম করবে। এই সড়ক পথ যাত্রায় ভারতের আসাম, বিহার হীরক জয়ন্তী এই বর্ষটিতে স্মরণীয় করে রাখতে বিভিন্ন ধরনের মোটর সাইকেল র্যালিতে অংশগ্রহণকারী ত্রিপুরা পুলিশের ময়দানের মধ্য দিয়ে বুক চিরে এগিয়ে যাচ্ছে প্রতিটি মোটর সাইকেল। তাদের গন্তব্য রাষ্ট্রীয় হাইকোর্ট। গাবাড়িয়া পর্যন্ত দূরত্ব মোট 3200 কিলোমিটার অতিক্রম করবে। ইতিমধ্যেই সেই শুভক্ষণ সূচিত হয়ে গেছে। পতাকা দাঁড়িয়ে এই শুভ রাজ্যের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী শ্রী বিপ্লব কুমার দেব মহোদয় আমাদের মাঝে উপস্থিত হবে। সামান্য ত্রিপুরা স্টেট রাজ্যে উপস্থিতিতে অনুষ্ঠিত হতে চলেছে গুজরাট প্রদেশের সভায় মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী শ্রী বিপ্লব কুমার দেব মহোদয় আমাদের মধ্যে উপস্থিত হয়েছেন। এবারে শুরু হতে যাচ্ছে
ভাগিদারি এটা শুধু মোটরসাইকেল রেস নয় বা মোটরসাইকেল যাত্রা নয়, এটা ভারতীয় একতা, অখণ্ডতা ও সংহতির মন্ত্র নিয়ে ত্রিপুরা থেকে অন্যান্য রাজ্য, আসাম হোক, ওয়েস্ট বেঙ্গল হোক, তার আগে যে রাজ্যগুলো আছে সেগুলো অতিক্রান্ত করে গুজরাট, যেটা সর্দার বল্লভভাই প্যাটেলের জন্মভূমি, সেই ভূমিতে পৌঁছবে। আমি আশা করি সারা ভারতবর্ষ থেকে এভাবে বিভিন্ন প্রান্ত থেকে বিভিন্ন সামাজিক সরকারি অর্গানাইজেশন হোক, সেই গুজরাটে পৌঁছবে এবং 31 তারিখ মাননীয় প্রধানমন্ত্রীজির সম্ভাষণের মাধ্যমে দেশের 130 কোটি ভারতবাসীকে উনি সম্বোধন করবেন এবং সর্দার বল্লভভাই প্যাটেলের বরিষ্ঠ নেতৃত্ব আর রাষ্ট্রের প্রতি নিষ্ঠা, রাষ্ট্রবাদ এবং ভারতবর্ষকে একটা শ্রেষ্ঠতম দেশ হিসাবে প্রতিষ্ঠা করার যে স্বপ্ন দেখেছিলেন, তাকে সাকার করার জন্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রী এবং মাননীয় গৃহমন্ত্রীজি দেশবাসীর সেবায় ব্রত রয়েছেন। আর আজকের শুভ দিনে, শুভ বিজয়ের দিনে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীজিকে এবং মাননীয় গৃহমন্ত্রীজিকে অনেক অনেক শুভেচ্ছা জানাই 30 লক্ষ ত্রিপুরাবাসীর পক্ষ থেকে, যে আপনারা যেভাবে কাজ শুরু করেছেন 2014 থেকে আপনি, এবং পরবর্তী সময়ে গৃহমন্ত্রী শ্রী অমিত ভাই শাহ 2019-এ সর্দার বল্লভভাই প্যাটেলের সেই মার্গদর্শনে কাশ্মীরের আর্টিকেল 35 হোক ও 370 ধারা হোক, আর তার সঙ্গে সঙ্গে 3 তালাক হোক, আর অন্যান্য যে সমস্যা সেগুলিকে লাগাতার সমাধান করা, রাষ্ট্রকে এক দিশা দিয়ে এক শক্তিশালী রাষ্ট্র হিসেবে দুনিয়ার সামনে প্রস্তুত করা, সেই কঠিন সংগ্রামে আপনারা ব্রত রয়েছেন। ত্রিপুরা সরকার এবং 37 লক্ষ ত্রিপুরাবাসী আপনার সেই মন্ত্র সবকা সাথ সবকা বিকাশ, সবকা সাথ সবকা বিশ্বাস আর সবকা সাথ সবকা প্রয়াস, এই তিনটি মন্ত্র নিয়ে ত্রিপুরাও স্বনির্ভর মানসিকতা নিয়ে স্বনির্ভর ত্রিপুরা ও আপনার আত্মনির্ভর ভারত, যে আপনার প্রধান মন্ত্র, স্বনির্ভর মানসিকতা, পজিটিভিটি, সেটা নিয়ে ত্রিপুরা কাজ করছে। মানে আজকের এই কার্যক্রম রাষ্ট্রীয় একতা দিবস উপলক্ষে দেশব্যাপী যে মোটরসাইকেল র্যালি আয়োজন করা হয়েছে। এই কার্যক্রমে মঞ্চে উপস্থিত ত্রিপুরা সরকারের ডিজি শ্রী VS যাদবজি, 29 স্তরজি এবং উপস্থিত অন্যান্য পুলিশ আধিকারী এবং মিডিয়ার বন্ধুরা, রাষ্ট্রপুরুষ সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল, যিনার প্রখর নেতৃত্বে দেশ স্বাধীন হওয়ার পর 565টি অর্ধশাসিত প্রশাসিত রাজ্য, ছোট ছোট, সেগুলোকে একত্রিতকরণ, বিনা যুদ্ধে, বিনা রক্তক্ষয়ে, সেই মহান ব্যক্তিত্ব আর কেউ নেই, সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল। माननीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र भाई मोदी 2014-তে ওনার জন্মদিবসটিকে রাষ্ট্রীয় একতা দিবস উপলক্ষে ঘোষণা করেছেন এবং আমরা সেই দিবসটিকে হর্ষ উল্লাসের সঙ্গে বিভিন্ন কার্যক্রমের মাধ্যমে প্রতি বছর পালন করে চলছি। 146তম
জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে এই র্যালি ত্রিপুরা পুলিশের তরফ থেকে একটি টিম যেটা যার মধ্যে সংখ্যা 25 রয়েছে, যারা 10 দিনে 3200 কিলোমিটার অতিক্রান্ত করে গুজরাটের কেवड़ियाতে সর্দার বল্লভভাই প্যাটেলের জন্মদিবস উপলক্ষে ওনাদের ভাগিদারি নিভাবেন। আমি 2021 के परिप्रेक्ष्य में आयोजित मोटरसाइकिल रैली के शुभारंभ अवसर पर उपस्थित आप सभी का हार्दिक अभिनंदन व स्वागत करता हूं। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में पधारने के लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी का हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं कि आपने अपने व्यस्त कार्यक्रम के बावजूद इस अवसर पर उपस्थित होकर हमें अनुग्रहित किया। हमारे बीच आपकी गरिमामय उपस्थिति हम सभी तथा मोटरसाइकिल रैली के प्रतिभागियों को प्रोत्साहित और उत्साहित। जैसा कि आप सब जानते हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल हमारे देश के राजमाता, एक राजनीतिक और स्वतंत्रता सेनानी थे, जिन्होंने भारत के राजनीतिक एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। उनका जन्म 31 अक्टूबर 1875 को गुजरात में हुआ था। भारत के राजनीतिक एकीकरण के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल के योगदान को चिरस्थायी बनाए रखने के लिए भारत सरकार ने निर्णय लिया कि 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाएगा और इसका शुभारंभ भारत के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने सन 2014 में किया था। सरदार पटेल की 138वीं जयंती के मौके पर हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने वल्लभ भाई पटेल को समर्पित एक स्मारक स्थल व विशालकाय प्रतिमा के निर्माण का शिलान्यास 31 अक्टूबर 2013 को किया था। ये प्रतिमा गुजरात के नर्मदा जिले में सरदार सरोवर बांध के नजदीक है। प्रतिमा के निर्माण का कार्य मध्य अक्टूबर 2018 में संपन्न हो गया था तथा उसके बाद 31 अक्टूबर 2018 को सरदार पटेल की 143वीं जयंती के अवसर पर इस भव्य प्रतिमा का उद्घाटन भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा किया जाना जाता है। ये विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा है, जिसकी ऊंचाई 182 मीटर है। यहाँ इस स्मारक स्थल पर सरदार पटेल की विशालकाय प्रतिमा के अलावा यहाँ संग्रहालय है, ऑडियो विजुअल गैलरी भी है, जो कि सरदार वल्लभ भाई पटेल को समर्पित है। वर्ष 2014 से सरदार पटेल की जयंती जो पहली बार मनाई गई थी, उसमें रन फॉर यूनिटी और विभिन्न कार्यक्रम देश के विभिन्न हिस्सों में किए गए थे, ताकि उनके योगदान को हम जनता तक पहुंचाने हमें समझ रहे कि उन्होंने हमारे देश के राष्ट्रीय एकीकरण के लिए कितना योगदान दिया था। 2014 के बाद से प्रत्येक वर्ष 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस के बारे में जागरूकता बढ़ाने और सरदार पटेल को याद करने के लिए राष्ट्रव्यापी मैराथन का भी आयोजन किया जाता है। इस दिवस के साथ देशवासियों को राष्ट्रीय एकता का संदेश पहुंचता है, जिसे सभी राष्ट्रीय एकता का महत्व समझते हैं। इस मौके पर देश के विभिन्न स्थानों जाते हैं, साथ ही लोग एक देश की एकता और अखंडता बनाए रखने के लिए शपथ भी लेते हैं। इस वर्ष राष्ट्रीय एकता दिवस सरदार वल्लभ भाई पटेल की 146वीं जयंती के रूप में 31 अक्टूबर 2021 को केवड़िया गुजरात में मनाया जा रहा है। इस वर्ष समारोह के हिस्से के रूप में राष्ट्रीय एकता दिवस मोटरसाइकिल रैली का आयोजन किया जा रहा है, जो देश के 4 दिशाओं से आरंभ होकर के और 31 अक्टूबर को जो वहां परेड है उसमें हिस्सा लेगी। इस वर्ष उत्तर की तरफ से जे&के राज्य से रैली आरंभ होगी, दक्षिण की तरफ से तमिलनाडु से, पश्चिम में गुजरात से और पूर्व में त्रिपुरा राज्य को चुना गया है, जो देश के इन 4 हिस्सों के दूरस्थ ग्रामों से आरंभ करके और केवड़िया में पहुंचेंगे। ये त्रिपुरा पुलिस का चुनना हमारे लिए एक गर्व और हर्ष की बात है। इसी श्रृंखला में त्रिपुरा पुलिस के 25 मोटरसाइकिल चालकों की मोटरसाइकिल रैली का कल से देश के विभिन्न स्थानों, राज्यों के विभिन्न स्थानों से आरंभ करके और सबरमती सेतु सहित स्थान से अगरतला में कल पहुंचे हैं और आगे की यात्रा जो माननीय मुख्यमंत्री महोदय के फ्लैग ऑफ करने के पश्चात केवड़िया के लिए रवाना होंगे। केवड़िया तक की दूरी लगभग 3200 से 3500 किलोमीटर के बीच की पड़ेगी और इस बीच में ये आसाम, वेस्ट बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, अन्य राज्यों से होकर के गुजरेंगे गुजरात केवड़िया पहुंचने से पहले। ये रैली
कई भारत के मुख्य शहरों और भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष से ऐतिहासिक महत्व रखने वाले स्थानों से भी गुजरेगी, जिसमें मुख्यतः बदरपुर, गुवाहाटी, अलीपुरद्वार। सुदर्शन दास, असिस्टेंट कमांडेंट, 7 बटालियन टीएस सर। सर, आज जो आप लोग रैली निकल रहे हैं, ये रैली कहाँ तक जाएगा, किस मकसद से ये रैली शुरू किया जा रहा है, इसके बारे में थोड़ा बताइए। आप लोग तो जानते हैं कि 31 अक्टूबर 2021 राष्ट्रीय जो एकता दिवस है, वो भारत का पहला जो स्वराष्ट्र मंत्री था, वो सरदार वल्लभ भाई पटेल, उनका 147वां बर्थडे है। उसी का उपलक्ष्य में उसका उद्देश्य में जो एक स्टेचू बनाया है, वर्ल्ड का सबसे टॉलेस्ट 182 मीटर जो स्टेचू है, उस स्टेचू का प्रांगण में बहुत बड़ा अनुष्ठान होने जा रहा है। राष्ट्रीय एकता दिवस रैली हो रहा है। तो हम नॉर्थ ईस्ट त्रिपुरा से हम लोग त्रिपुरा पुलिस और टीएसआर, हम लोग का 44 आदमी का एक टीम, टोटल 27 बाइक लेके हम लोग उधर हिस्सा में शामिल होने के लिए जा रहे हैं गुजरात में। तो जाने के टाइम पर हम लोग आसाम, बिहार, यूपी, मध्य प्रदेश होके गुजरात तक हम लोग पहुंच जाएंगे। बिसाइड आप लोग जानते हैं कि 75 ईयर्स इंडिया का जो स्वाधीनता है, डायमंड जुबली, ये पूरा देश में, इंडिया में पूरा है। इसको सीरियस प्रोग्राम का माध्यम से पालन कर रहे हैं। तो उसी सिलसिले में त्रिपुरा में भी हो रहा है और उसी का एक पार्ट है हम लोग का जो टीम उधर जा रहा है। सर, इससे क्या लगेगा, जो देश में तो भिन्नता में एकता है, वो और भी मजबूत होगा, क्या मैसेज रहेगा? हाँ, हम यही बड़ा मैसेज है। हम जो राष्ट्रीय एकता दिवस का जो स्टेचू है, वहाँ से अगर एक धागा आप खींचेंगे नॉर्थ ईस्ट त्रिपुरा में, इससे मालूम होता है हम लोग नॉर्थ ईस्ट त्रिपुरा से भी उस स्टेचू का साथ या राष्ट्रीय एकता दिवस का जो मोटो है उसका साथ जुड़ा हुआ है। हमारा नॉर्थ ईस्ट हिली और দর্শক মন্ডলী, বিজয়া দশমীর আজ এই শুভ দিনে কাবাডিয়া পর্যন্ত দূরত্ব মোট 3200 কিলোমিটার অতিক্রম করবে। ইতিমধ্যেই সেই শুভক্ষণ সূচিত হয়ে গেছে। পতাকা নাড়িয়ে এই শুভ উদ্বোধক রাজ্যের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী শ্রী বিপ্লব কুমার দেব মহোদয় আমাদের মাঝে উপস্থিত হবে। কমান্ডেন্ট ত্রিপুরা স্টেট রাফেল মোদীর উপস্থিতিতে অনুষ্ঠিত হতে চলেছে গুজরাট প্রদেশের কাবাডি। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী শ্রী বিপ্লব কুমার দেব মহোদয় আমাদের মধ্যে উপস্থিত হয়েছেন। এবারে শুরু হতে যাচ্ছে উদ্দেশ্যে একটি মোটর সাইকেল র্যালির ফ্ল্যাগ অফ অনুষ্ঠানে উক্ত মোটর সাইকেল র্যালিতে 25 জন আরোহী এবং সর্বমোট 44 জন ত্রিপুরা, তারা মোট 10 দিনের অতিক্রম করবে। এই সড়ক পথে যাত্রায় ভারতের আসাম, বিহার, হীরক জয়ন্তীর এই বর্ষটিতে স্মরণীয় করে রাখতে বিভিন্ন ধরনের প্রান্তে মোটর সাইকেল র্যালিতে অংশগ্রহণকারী ত্রিপুরা পুলিশের ময়দানের মধ্য দিয়ে বুক চিরে এগিয়ে যাচ্ছে প্রতিটি মোটর সাইকেল।